اور میں ہوں تنویر ولایت عباسی. اس وقت میں موجود ہوں راولپنڈی اور آج کے ہمارے مہمان ہیں جن کا تعلق یونین کانسل پلک گاؤں آروار سے ہے, جنہوں نے چند دن پہلے نمبل یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر ماسٹر آف کامرس میں ایم کام کی ڈگری کے اندر گولڈ میڈل حاصل کر کے نہ صرف اپنے ادارے, اپنے اساتذہ اکرام, والدین بلکہ یونین کانسل پلک کے تمام باسیوں کا سر فخر سے بلند کیا. میری مراد انتہائی باصلاحیت, با اخلاق, با کردار نوجوان ابو عرارہ شاکر عباسی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے وائس آف کوثار کی طرف سے آپ کو اتنی بڑی کامیابی کے اوپر بہت بہت مبارک ہو. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کامیابی پہ, اور آپ کے چینل کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا اور تشریف لایا آپ میرے پاس. اتنی بڑی کامیابی کا کریڈٹ جو ہے آپ کس کو دیتے ہیں عرارہ, کیونکہ ظاہر ہے آپ کا تعلق جو ہے یونین کانسل پلاک اور گاؤں اور وارڈ سے ہے, اور پھر متوسط گھرانے سے آپ کا تعلق ہے جی. اور کیا کبھی آپ نے سٹارٹ میں یہ خواب دیکھا تھا کہ اس مقام تک پہنچیں گے؟ ابھی آپ کی ایج جو ہے بہت کم ہے, بڑی بڑی کامیابیاں اللہ نے آپ کو دی ہیں, تو اس سارے کے پیچھے جو ہے سب سے بڑا کریڈٹ کس کا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر جنہوں نے مجھے یہ صلاحیتیں دی, مجھے اس سب کے قابل بنایا. اس کے بعد اس کا اگر میں کہوں اس کامیابی کا 99.9% کریڈٹ جو ہے وہ باقی فورسز کو جاتا ہے جو میرے علاوہ ہیں. ان میں اللہ پاک سب سے پہلے, اس کے بعد میرے والدین ہیں, میرے اساتذہ کرام ہیں, انہوں نے مجھے گروم اپ کیا, میری فیملی ہے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا, میرے باقی کلاس فیلو ہیں, میرے دوست, میرے سب جن کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا. تو فیملی کے اندر سب سے زیادہ کریڈٹ کس کا؟ فیملی میں آف کورس سب سے پہلے والدین ہیں میرے, پھر اس کے بعد میری اپنی فیملی ہے, دین جو سب کا اپنا اپنا ایک پارٹ ہے نا جنہوں نے پلے کیا. بے شک. تو والدین میں زیادہ کریڈٹ کس کا دیتے ہیں؟ امی کو یا دیکھیں یہاں پہ مجھے تھوڑا ڈپلومیٹک ہونا پڑے گا. نہیں, آپ سیاسی بیان ہیں, لیکن دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیرنٹس تو دونوں آپ کے لیے برابر ہی ہوتے ہیں. ماں جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے, والد صاحب جو ہوتے ہیں وہ اپنا دن رات ایک کر کے آپ کو براٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں یہاں کریڈٹ تھوڑا آپ کی امی کو زیادہ اس لیے دوں گا کیونکہ گاؤں سے تھی اور انہوں نے ظاہر ہے یہ گھر کے اندر سارا ان کا رول چل رہا ہوتا ہے, اور جو آؤٹ آف دا ہاؤس ہے وہ چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, والد صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے دونوں 50-50 پہ ہیں, اور دونوں کی بہت کوششیں ہیں اس کے پیچھے. تو یعنی آپ نے بھی اس میں تو ظاہر ہے نارمل بچے کی طرح نہیں, بلکہ کچھ چیزیں آپ کو گاڈ گفٹ ملی ہوئی تھی, جس طرح آپ بڑے سنجیدہ تھے بچپن سے ہی, ہم نے آپ کو دیکھا ہے کبھی بھی جو ہے آپ جو ہے غیر ضروری سرگرمیوں میں انوالو نہیں رہی, کھیل کود کی طرف بھی اتنا دھیان نہیں دیا. تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں جی کہ ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ ہماری رہائش کا وہ تو پتہ ہی ہے, پہلے یہاں پہ ایکسپریس سے پوری روڈ پہ ہوا کرتی تھی, تو وہیں لوکل جو وہاں کا اسکول تھا وہیں سے میں نے میٹرک کیا, پھر سرکاری کالج عصمت علی کالج سے انٹر کیا میں نے, اور دین گریجویشن میں نے کی اردو یونیورسٹی سے, اور ماسٹرز کے لیے میں ابھی یہاں پہ نمل میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا تھا. تو اب یعنی ماشاء اللہ ظاہر ہے آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. فیوچر کیا پلان ہے, فیوچر میں کیا کچھ کرنا ہے؟ فیوچر یہی ہے کہ اللہ پاک نے کامیابی دی ہے تو اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے مجھ پہ کہ میں کچھ اپنی سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کروں, کچھ لوگوں کے لیے چیزیں آسان کروں, اپنے کیریئر پہ فوکس کروں. تو بہت ساری چیزیں جن کو ایک ساتھ دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ. کن کن مشکلات کا سامنا آپ کو رہا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں؟ کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کو اگنور کرنا پڑتا ہے, اور کچھ کو آپ کو لرننگ فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں, چیزوں کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. تو آج کل کے دور میں کہوں گا اسٹوڈنٹس کے لیے ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں, باہر کی سرگرمیاں جو ہے وہ بہت اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, پڑھائی سے بہت دور کر رہی ہوتی ہیں. تو ان کو ظاہر ہے میں بھی اسی ایج میں ہوں, تو ان سے تھوڑا کرنا تھوڑا سا مشکل تھا میرے لیے. تو کچھ جو دوست یا ہلکا اباب تھا تو اس میں کہیں آپ کو ظاہر ہے ایج ایسی تھی تو کچھ نہ کچھ آپ کو بھی کرنے کا دل چاہتا تھا کہ یہ کریں, کھیلیں کودیں, اسپیشلی جو آج کل ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ جو ہے فیس بک کو یا جو اس کو بڑا یوز کرتے ہیں, اور اس میں جا کے کچھ اکثر جو ہے تعلیم وہ مس یوز بھی. لیکن میں نے سب چیزیں میرے دوست بھی ہیں, میری سب ایکٹیویٹیز بھی ہیں, کرکٹ بھی میں کھیلتا ہوں, سب چیزیں میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں. لیکن وہی ہے کہ سب چیزوں کو میں نے بیلنس رکھا ہوا ہے. اور ایک آپ کو ہے بالکل عید کے جایا کرتے, لیکن یہ کہ سب چیزوں کو بیلنس رکھا ہوا ہے. جو چیز زیادہ جو ٹائم جس چیز کا ہے اس پہ فوکس رہ کے میں نے, یعنی آپ نے اپنی لائف کا بھی یعنی وہ چارٹ بنایا ہوا ہے کہ کس ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہیں اتنا فارمل تو نہیں, لیکن چلو ایک سیمپل ایک کچھ آئیڈیا تو سیٹ کیے ہوتے ہیں جی کہ یہ ٹائم میں نے فیملی کو دینا ہے, یہ ٹائم میں نے دوستوں کو دینا ہے, یہ میں نے بکس کو دینا ہے, یہ میں نے جاب. ہاں یہ ایک رف سا وہ آئیڈیا تو بنایا, اس کو فالو کیا ہے, اور ابھی انشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ یہ چیز ممکن ہوئی. ابھی آپ کی ایج کتنی ہے؟ ابھی آلموسٹ 25 سال کہہ سکتے ہیں.
माशाल्लाह 25 साल में आपको वो सारी चीज़ें अल्लाह ने दी हैं। देखें सबसे बड़ी बात यह है जी कि आपकी शादी भी तकरीबन 3 साल हो गया, 6 साल हो गए, यानी जो है 19 साल की एज में आपकी शादी हो गई, अराउंड 19 साल। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको 2 बेटे भी अता किए हैं, और उसके साथ साथ यानी शादी के बाद भी आपने एजुकेशन जारी रखी? जी, मेरा ग्रेजुएशन भी मेरी इसके बाद ही कंप्लीट हुई, शादी के बाद कंप्लीट हुई, और मास्टर तो मैंने कंप्लीट शादी के बाद ही स्टार्ट किया। अक्सर लोग जो है इस खौफ की वजह से अपनी वो एजुकेशन जो है छोड़ देते हैं, या शादी के डर की वजह से वो अपनी लाइफ को जो है स्टॉप कर देते हैं। कि आपको भी मुश्किलात का सामना हो? नहीं, वही जैसे मैं स्टार्ट में भी कहा कि मेरी फैमिली जो है, मेरी वाइफ है, वालदा है, सबने बहुत सपोर्ट किया मुझे, उस चीज़ पे नहीं जाने दिया कि यार आपकी ये जिम्मेदारियां हैं तो आपने पढ़ाई पे ऐसा करना है, ऐसा करना। हाँ, सब। ये पढ़ाई के दौरान ही आपको जॉब जो मिली है उसके बारे में थोड़ा बताएं। जॉब भी मेरे यूनिवर्सिटी का उसमें बड़ा किरदार है, प्लेसमेंट सेल था यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे प्लेस करवाया, जॉब सर्चिंग में मुझे हेल्प आउट किया, और देन फिर अब मैं यहाँ पे सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा हूँ उसकी वजह से। देखें जिस तरह आपका तल्लुक है यूनियन काउंसिल प्लग से है, जी जी, तो अल्लाह पाक ने अगर आपको मौका दिया तो यूनियन काउंसिल प्लग के जो बच्चे हैं या जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए क्या काम करेंगे फ्यूचर में? अभी तो जाहिर है आप खुद सीख रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने वसाइल दिया, जैसे जैसे हमारे उधर आपको पता है कि जो बेसिक एजुकेशन है वहाँ पे बहुत वहाँ पे उसके लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, और चीज़ों के लोगों के पास उस तरह के वसाइल नहीं है कि सब वहाँ पे पहुँच सकें, स्कूल्स वगैरह में, कॉलेज वगैरह में। तो उसमें इंशाल्लाह मैं वहाँ पे काम करूँगा, क्योंकि एजुकेशन होगी तो बाकी सब ज़िंदगी जो है वो गुजारने का आसान है, मतलब होगा। यानी अपने एरिया के नौजवानों जी, मुझे अपना एरिया बिल्कुल याद है और मेरे दिल में है मेरा इलाका। अच्छा, एक बात ये बताएं कि अक्सर लोग जो है मसाइल की वजह से अपनी तालीम वो नामुकम्मल या अधूरी छोड़ देते हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? मैं यही कहना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि एटलीस्ट आजकल जो दौर चल रहा है, कम से कम मास्टर्स एटलीस्ट मास्टर जाके आप वो एजुकेशन के तभी आप आजकल के उसमें सर्वाइव कर सकते हैं कि आपने किसी, क्योंकि आजकल वो नहीं है कि मैट्रिक इंटर वगैरह में आप कर लेंगे और आप कहेंगे हम सर्वाइव कर लेंगे एक अच्छी जगह पे। कम से कम मास्टर्स आप ज़रूर करें, अपना एक सब्जेक्ट लें। आजकल तो BS प्रोग्राम्स आ चुके हैं, आपने इंटर किया 4 साल एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा। अच्छा, कितनी मुश्किलात होती है? बाज़ जो है ज़ाहिर है एजुकेशन के हवाले से हमारे जो एरिया के लोग होते हैं उनकी को इतनी आगाही नहीं होती, और पहले से ही जो है हमारी ख़ास करके क्योंकि इदारों के अंदर भी प्रोफेशनल लोग नहीं होते, तो वो जिस तरह 8th क्लास में जाएंगे तो पहले से बच्चे के दिमाग में डाल देते हैं जी कि आपने साइंस रखी तो पता नहीं क्या हो जाएगा जी। इसी तरह जब वो आप आगे सैंपल FA या FSC या साइंस के अंदर इस तरह की चीज़ों को आप समझते हैं कि हमारे जो अक्सर रुकावट यही बनती है। ऐसी अफवाहें फैलाने वाले वही लोग होते हैं जिनका खुद नाकाम होते हैं, दूर दूर से ताल्लुक नहीं होता उनका। तो जब आपने मैट्रिक की तो उसके बाद कुछ इस तरह के गाइडलाइन आपको भी मिलेगी, ये रखो ये रखो? मुझे बिल्कुल मिले। मैंने जब ग्रेजुएशन रखी तो किसी ने सामने वाले हैं, उन्होंने कहा आप CA कर लेते ज़्यादा अच्छा था, CA का दौर है। M.Com किया तो कहते हैं MBA कर लेते ज़्यादा अच्छा था, MBA का दौर है। यानी इस तरह के तज्जिया निगाह जो आपकी लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन गोल आपने सेट करने होते हैं। जी बिल्कुल। फिर उस गोल के ऊपर आपने टारगेट सेट करने के बाद आपने अपने लाइफ को आगे लेके चलना है। वाइसर कोसार के प्लेटफॉर्म से क्या अपने नौजवानों को मैसेज देंगे, स्पेशल जो हमारे यूनियन काउंसिल के जो लोग हैं? अपने जो मेरे यूनियन काउंसिल के उनको यही कहूँगा कि आप लोग सबसे पहले तो तालीम पे तवज्जो दें, अपनी तालीम मुकम्मल करें, अपने आपका जो आपकी सोसाइटी है उसका एक मुअज़्ज़ज़ शहरी बने, और उन तमाम एक्टिविटीज़ से दूर रहें जो आपके लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए किसी उसका बाइस बने, शर्मिंदगी का बाइस बने। आप पढ़ाई में आगे बढ़ें, आप हार्ड वर्क करें और अपना करियर बनाएं। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा था? फेवरेट M.Com भी किया है तो स्टार्ट में, यानी आप किस बुक्स के साथ आपको ज्यादा अटैचमेंट थी, या बगैर पढ़े जो है बगैर याद किए ट्यूशन लिए आप? वो मेरा ना असल में टाइम टू टाइम चेंज होता है। जब तक मैं मैट्रिक में था मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती थी, फिर दिन मैं इंटर में गया तो मुझे बेसिक मैथमेटिक्स जो था वो बड़ा अट्रैक्ट करता था, अलजेब्रा हो गया, इस तरह की चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी। और जब ग्रेजुएशन मास्टर्स में मैंने बिजनेस को पढ़ा तो अकाउंटिंग जो कि मैथ से काफ़ी रिलेट करती है, तो मुझे अकाउंटिंग आजकल बड़ी अट्रैक्ट कर रही है। इंग्लिश आपकी कैसी थी? इंग्लिश एवरेज थी, बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन एवरेज थी। मास्टर्स में मुझे बहुत ग्रूम अप किया मुझे टीचर्स ने। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, जो अक्सर क्योंकि इसके अंदर मॉडर्न लैंग्वेज का कोर्स भी किया जाता है, और दीगर जो आम लोग अगर कोर्स वगैरह करने चाहें तो इसके लिए इनके पास बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी इनकी फैकल्टी है और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है।
नाम से जाहिर है मॉडर्न लैंग्वेजेस जी, जी। बेसिकली ये बनाई गई थी लैंग्वेजेस के लिए, कोरियन, फ्रेंच, काफी सारी लैंग्वेजेस पूरी दुनिया के अंदर जो बोली जाती कोर्स है। चल रहे हैं, लेकिन देन फिर उन्होंने इसको बाकी डेवलप किया, अपने जो डिपार्टमेंट्स थे उनको बढ़ाया। अब मेरा ख्याल कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो यहाँ पे नहीं हो रही, मेरा नहीं ख्याल तो है। अगर कोई बंदा इंग्लिश लैंग्वेज का जिस तरह कोर्स होते हैं इनके 6 माह के 1 साल जी, के, बिल्कुल है, तो बिल्कुल। उसकी क्या तरतीब है वो बताएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो है सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं। कोविड के बाद से तो 100% ऑनलाइन हो गया, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है जी, उसके जी। लिए वो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, फीस सबमिट करके। तो कुछ बेसिक आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू पास करेंगे तो आप उसके लिए आपको फीस स्ट्रक्चर मिल जाता है। आप अच्छा, उसको उसके लिए क्राइटेरिया इनका क्या होता है? मैटर के बाद देते हैं या एफए के बाद? मेरा श्योर नहीं है, लेकिन मेरा है इंटर लाजमी है। इंटर लाजमी है। हाँ जी। उसके बाद फिर कंबाइन कोई लेक्चर होते हैं या जो है नहीं, नहीं ऑनलाइन सिर्फ था कोविड के दौरान। ठीक उसके है। बाद आप तो उसके बाद जो है आप क्लास अटेंड करेंगे तो उसके अंदर जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं जी, जी। वो आपस में इंग्लिश में बातचीत करते हैं, इंग्लिश से बात कर रहे होते हैं, और इंटर तो उनका जो है वो बिल्कुल बेसिक होता बेसिक है, जिस तरह आप कह रहे हैं नर्सरी है। हाँ जी, उस आप क्लास में जाके बैठेंगे तो वहाँ हो सकता है आपके साथ पीएचडी वाले भी अपनी वो लैंग्वेज को Language को बेहतर दुरुस्त कर करने रहे के लिए हो, बात मास्टर्स कर रहे वाले हो, एमफिल वाले हो, तो वो बड़ा यानी अच्छा है। कोई environment। खौफ नहीं है, यानी कि बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह आप दीगर सब्जेक्ट पढ़ते हैं इस तरह बिल्कुल ये इसको आप ये adopt कर सब्जेक्ट है। सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। मैं समझता हूँ कि इस तरह के नौजवान ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अपने वालिदैन के लिए फ़ख्र का बाइस होते हैं, अपने इलाके के लिए भी वो बड़ा सरमाया होते हैं। ये नौजवान जो है कल अपने मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे, अपने इदारे का नाम भी रोशन करेंगे। तो मैं फिर यहाँ खराज तस्लीम पेश करूँगा अबू हरारा के वालिद साहब और जितने भी इनके फैमिली मेम्बर थे, शाकिर वाइस साहब को मैं अपनी तरफ से, वाइस साहब को साल की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप इस तरफ आगे गुलजारे का है। चलो जी, चलो जी, चलो जी।